Chủ nuôi chín oi tiung chỉ mấy mun. On. Selamat sore saudara kasih dalam Tuhan. Jika oi koisi jika kai to kopi kin punyit. Kita akan mulai kebaktian doa pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 175. Jipa sisip msiwe siko. Yesus cinta padaku. Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Yesus cinta padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, ku dibawa ke sorga. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Yesus cinta padaku dan tetap bersamaku. Kelak Ia akan datang pulang, bawaku ke rumahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Jikalau cinyip toko, jikalau title toko, kita akan masuk dalam doa. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, kami bersyukur pada hari ini kami dapat bersama-sama datang untuk berkebaktian doa. Ya Tuhan, mohon kiranya Engkau mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk kebaktian doa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin kami yang akan mendengarkan firman-Mu dan juga yang akan mengabarkan firman-Mu. Tuhan, tolong mereka semua agar dapat menjadi penyalur berkat dan penerima berkat serta membagikan kepada orang lain. Ngomun chai tian song tit fu, chong cho sikai pambutit chung sa kam chiani. Jin bikin punyit ngasan nen keo loi tungkung loi chan mei ni loi thang nhà pha nhì chơi là cây to coffee kiểu nhì nhào xuống ở sợi chạy có pham chạy chui nghe sa cao thọ thiên chỉ mấy muốn thang thoi hẳn yêu con thoi kiểu nhì bong mong cái sa si to cái sa nên kéo lại chạy chọn con gạt thang quan gì chú giả su nghe sa nhong to có nhong mong phung khâu chú giả su gitu xin miang kiểu amin. Pujian yang kedua ini tiawe siko 193. Jipa Q10 samsiwe siko 193. Hatiku senanglah ku dengar suaramu, darahku berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu,
Lemahlah imanku, dan ku tak berdaya. Hanya kuasa-Mu yang dapat bebaskan dosaku. Kini ku datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Penuhilah hatiku dengan Rohul Kudus, dan anugerah-Mu yang limpah, agar ku serupa-Mu. Kini ku datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Di Psalm Tiawesiko pujian yang ketiga 206. Liong Pak Kung yuk siwesiko. Kudirang Bapakku dalam sorga mengatakan bahwa Ia cintaku. Firman-Nya heran dan amat indah, besar anugerahnya ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Ajakku jauh dan lupakannya, tetap tak pernah Ia membuangku. Dan ku mau kembali kepadanya, besar ku teringat ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Ku akan puji di hadapannya bila ku jumpa akan Tuhanku. Inilah pujian yang ku suka, alangkah herannya ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Cuk hewesiko pujian yang terakhir, pujian 406. Si Kung Liu, si Pak Kung Liu siwesiko. Tinggal sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Yang mau tolongku tiada ku temu, Maha penolong tinggal sertaku. Hidupku surut, ajal mendekat, nikmat duniawi halut melenyap. Tiada yang tahan, tiada yang teguh, Kau yang abadi tinggal sertaku. Aku perlukan di Kau tiap waktu, dalam cobaan Kau yang ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Aku tak takut jika Kau dekat,
Susah tak pahit, duka tak berat, kubur dan maut mana jayamu. Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. 接下来jika Tang Song Tiga Fa, selanjutnya kita akan mempersiapkan lubuk jantung kita untuk mendengar firman Tuhan. Jangan pun Song. Saya mengucapkan selamat petang kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 祝你弟兄姊妹午安。 Kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa datang dalam kebaktian doa saat ini. 感謝主見半夜能夠來到上帝面前來禱告會。 Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur nomor 84. 即刻來打開即個聖經來詩篇84篇， Mazmur 84 ayat 1 sampai yang ke-13. 詩篇84篇1節到13節。 Dan tema yang akan saya bahas hari ini dan kita pelajari bersama adalah kebahagiaan berada di rumah Allah. 今日題目就係快樂在心田。 Sebelum kita mulai, mari kita masuk di dalam doa meminta pimpinan Tuhan dalam pembelajaran firman Tuhan ini. 即個問候是上帝話，即個來帶頭禱告，希望上帝幫忙即個文超。 Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, 天阿爸父， Allah sumber hikmat dari setiap manusia yang percaya kepadanya. 所以我哋嘅智慧嘅源頭，本我哋咪責任。 Kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan membaca firman-Mu. 感謝你，我哋有機會來讀嘢上帝嘅法， Bahkan sebentar kami akan belajar firman-Mu. 但係我哋會學習嘢法， Kami memohon pimpinan dari Engkau 而帶領我哋， sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik. 使到我哋能夠明白嘢道理， Serta kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. 一係使到我哋能夠來行變嘢法，我哋嘅生活中， Bahkan kami bisa mewartakan firman-Mu kepada setiap orang yang kami temui. 我哋能夠講福音本咪責任，我哋呢代人， Ampuni kami Bapa atas dosa pelanggaran kami. 而結槍我哋嘅嘴。 Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我禱告感恩奉耶穌名，阿門 Amin.。Kebahagiaan berada di rumah Allah. 喜樂อยู่在心田。 Kalau kita melihat masalah terbesar pandemi saat ini bukanlah masalah ekonomi. 喺即個來看，最大嘅問題在於情當中嘅唔係就係經濟嘅事情， Juga bukan masalah edukasi atau pembelajaran. 唔係講你係學問嘅事情， Bukan juga masalah komunikasi atau hubungan. 唔係講是個人嘅講法嘅事情， Tapi masalah terbesar dari pandemi adalah rohani yang bisa mati. 最大嘅問題在你熱情當中，就係即個人先能夠死去。 Dan ketika rohani seseorang mati, 如果熱責人嘅人先死去， segala masalah di dalam pandemi ini akan sulit dihadapi. 文朝在熱情當中嘅問題，即個呢度嘅艱難來處理。 Banyak orang akan tertekan, 很多人會知道有壓力， bahkan melupakan Tuhan. 佢會來填表係上帝。 Dan satu penyebab dari matinya rohani adalah 熱責人應該連先會死嘅時候， ketika seseorang tidak lagi mau ke gereja. 人家知道唔需要來上天堂， Atau mereka memilih gereja online padahal mereka bisa ke gereja. 佢先係出嚟名落嘅智慧，佢就是簡單嘅，佢就時間來上天堂。 Padahal kita tahu kebiasaan yang sering dilakukan segala sesuatu yang kita sering lakukan akan menjadi kebiasaan. 文朝是個常常做嘅事情會變到一隻習慣。 Dan kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan akan menjadi karakter.
而只時間這個做嘅要變這個看事。 Artinya banyak orang dalam pandemi ini lebih akan memilih beribadah di rumah. 當然，在疫情當中嘅時候，佢先到嘅就係在屋下來辭費， Mereka akan malas ke gereja. 佢就係變懶事來上天堂。 Mereka lebih memilih di rumah saja. 佢先嘅就係在屋下過後， Lama-kelamaan kerohanian seseorang bisa mati. 叫慢佢哋嘅靈性就會死去。 Kalau kita lihat di Mazmur 84 yang akan kita baca dan pelajari, 喺世界嚟看，詩篇84篇世界愛讀世界學習嘅， kita sebenarnya bisa melihat suasana atau situasi yang sama. 世界能夠看嘅情況咯，咧疫情當中嘅差唔多一樣。 Banyak yang mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis sebenarnya oleh Daud walau disempurnakan oleh Korah. 當人家講咧84篇嘅詩篇，就係太比寫嘅，然後咧過啦寫完全。 Dan kemungkinan besar juga Mazmur ini dituliskan ketika Daud dikejar-kejar oleh putranya sendiri. 可能咧詩篇太比寫，佢就係嘅當時本家來自來對殺。 Sehingga dia tidak bisa berada di Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. 是多嘅唔曉去耶路撒冷來去敬拜主。 Dan saat kita nanti membaca ayat ini, betapa merindukannya pemazmur akan rumah Allah. 這個係看這個讀了聖經，這個看到太美嘅樣變安學mu來升天。 Karena situasinya memaksa dia untuk jauh dari rumah Allah, tapi dia merasa sangat ingin ke rumah Allah. 因為係樣情況，勉強佢使到佢唔曉去心同佢離開升天安定。 Kalau rohani kita sehat, 這個係靈性有健康， kita akan merasakan hal yang sama seperti yang nanti akan kita pelajari. 這個會知道，這個感覺到一種嘅，這個第一學習嘅。 Jadi ayat-ayat ini akan mengalir begitu saja mengena pada diri kita jika rohani kita sehat. 如果這個靈性健康，你這個第一讀嘅話，這個知道有安好嘅感覺。 Dan kalau kita melihat bagian-bagian dari ini, 喺這個看你咪隻你睇啊， karena ini sebuah lagu, 因為你出嚟老人家唱歌樣， lagu ini terdiri dari 3 bait. 你唱歌出嚟攞三吞樣啊。 Kalau kita melihat ayat 1 sampai 5 diakhiri dengan kata Selah. 這個看節節到5節出嘅背後出係停止一下。 Dan dari 6 sampai 9 juga ada kata Selah. 但6節到9節也有停止死啦。 Jadi itu bait pertama, kedua, dan ketiga. 你出係停止吞停一吞第三吞。 Dan setiap baitnya ada satu inti atau tema tentang kerinduan dari pemazmur. 咪吞有嘅題目就係嘅學目來升天。 Dan semuanya itu digarisbawahi dengan kata berbahagialah di tiap baitnya. 你本朝一要講到喜樂atau祝福嘅人。 Dan berdasarkan ini kita akan membagi pelajaran ini menjadi 3 alasan kenapa kita harus merindukan rumah Allah. 係用眼睛這個愛分到三吞來講，因為這個要學目對了升天。 Ayat 1 sampai ke 5 adalah hal yang pertama. 這個看2節到5節就係第二吞。 Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Bani Mazmur Bani Korah. 過啦後退嘅時，舊本是幹先可，吹衝如咳鐵若炎。 Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam atau Tuhan bala tentara sorga. Ban kian nen ke chùa nhị ke xin sổ dị sai ho. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ngài xiong hi song ti ke xin thiên, ngài ke sim chong, ngài ke nhục thị, thay sang cổ sung dùng sen
嘅上帝。 Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam atau bala tentara sorga ya Rajaku dan Allahku. 阮天然嘅上帝，愛嘅王，愛嘅上帝啊，在你嘅新天旁邊，獵物人掉呀米起家做到，人之起到本之嘅所在。 Dan kunci di ayat ini, bait ini adalah yang ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu dan yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. 嘅重點就係聽者吃在你心天，都見你實在如福氣，其到一切在隔壁讚美你。 Bagian ini kita bisa melihat bagaimana rumah Tuhan dijelaskan dengan beberapa kata. 即個來看咧，比講到咧，上帝嘅新天就按照計法來解釋。 Dia dua kediaman atau tabernakel. 第二節就係講上帝出嘅地方出嘅 tabernakel。 Ayat 3, pelataran-pelataran Tuhan. 第三就講到咧太堂上帝嘅新天。 Ayat 4, mesbah-mesbah. 咧第四就講到一邊祭壇。 Dan ayat 5, rumah. 第五就講到上帝部。 Dan kita bisa melihat bagaimana di ayat kedua dan ketiga bagaimana hancurnya jiwa pemazmur saat dia menginginkan kembali ke rumah Tuhan. 即個喺看呢節กับ三節，即個看到咧太美嘅樣變寫到佢有紅嘅心，是到佢心是到水氣。 Karena rumah Tuhan, rumah Allah adalah tempat yang paling dia senangi. 因為上帝先天最嘅喜歡嘅地方， Bahkan dikatakan rindunya dia sampai hancur jiwanya. 因為佢按紅按上帝先天嘅心肝水氣。 Bahkan saat dia melihat burung pipit saja, ada juga burung layang-layang, mereka diam di rumah Tuhan. 佢看到了雕兩種雕呀，愛在上帝邊放係， Mengapa saya tidak? 做咩藝唔會呢？ Maka dia katakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu dan yang terus-menerus memuji namamu. 係在你嘅先天度嘅人，切切要福氣，佢到一切在隔壁來讚美你。 Siapa yang dimaksud oleh pemazmur ini berbahagia? 萬實講佢可以要福要喜樂人， Orang-orang yang diam di rumah Tuhan. 就係佢在出差嚟先天呢， Yang terus-menerus memuji Tuhan. 佢常常哈哈來讚美主。 Siapa mereka? 萬實咧， Mereka adalah orang-orang pelayan-pelayan Tuhan. 佢出係侍奉主嘅人。 Orang-orang yang bertugas di rumah Tuhan. 佢出係要侍奉在上帝嘅天嘅 Para 位， imam, 出係先知， kaum-kaum Lewi, 出係利未人， para penyanyi. 出係詩班人。 Dan mereka inilah yang disebut oleh pemazmur berbahagia. 你睇眾人出係講到你詩篇者講佢按照福嘅人， Makanya bagian ini menjelaskan berbahagialah kita jika kita bisa melayani di rumah Tuhan. 你睇佢講到是家要喜樂，是家要福嘅人，因為是家能夠侍奉在先天。 Banyak orang bilang, saya bisa beribadah di rumah. 按當人家講，藝能夠侍奉在屋企， Saya bisa bernyanyi di rumah. 藝曉唱歌屋企。 Saya mendengarkan firman Tuhan di rumah. 我曉聽禱牧卡， Persembahan sekarang saya bisa transfer. 我曉寄銀行用我奉獻曉寄銀行行， Apa yang tidak bisa dilakukan? 咪沒有做到呢？ Melayani Tuhan. 侍奉主， Melayani Tuhan di rumah Tuhan pada hari Sabat. 是個侍奉主就係在安息日， Kita bisa melayani Tuhan di seluruh aspek hidup kita. 是個能夠侍奉主在這個生活中， Kita melayani sebagai ibu rumah tangga, melayani sebagai suami dan istri. 是個能夠做着
冲夫能够做太太在不可人， Banyak aspek hidup kita bisa melayani Tuhan. 按道我方向是个能够来侍奉主。 Tapi pada hari Sabat, hari yang spesial, 你安息日出貼撇上帝啲撇日， di mana kita bisa melayani di rumah Tuhan. 是個能夠侍奉主。 Dan itu yang akan kehilangan kita yang paling besar. 你出一個無黑嘅東西，在一個生活中， Dan itu yang saya rasakan 你 sebagai 出喺藝 kesaksian. 術家知道做藝的雅見證。 Saat bulan Juli gereja ditutup, tidak ada ibadah di gereja. 切嘢當中先同停止下， Kami mau tidak mau harus ibadah online. 唔可以藝用用落來試費， Dan karena ibadah online saya tidak melakukan apa-apa. 因為用落試費藝冇做埋事情。 Saya merasa ada yang kurang sepanjang hari itu. 藝知道經驗，藝知道要受益，件事情在雅生活中。 Karena setiap minggu setidaknya, walaupun tidak tugas apa-apa, saya bisa menjemput jemaat. 煩惱藝冇要台當師傅，藝要去送接世界飛住。 Dan itu yang sangat dirindukan. 你出喺藝學木嘅心， Makanya selama beberapa minggu, dalam diri saya tertekan. 藝記下隻禮拜藝知道要壓力喺藝嘅心上。 Dan bertanya kapan dimulai lagi. 藝專門嚟叫世界能夠在一起看試飛呢？ Dan itu adalah perasaan yang sama seperti pemazmur. 你出喺你視片仔人誒用嘅情況。 Dan itu perasaan yang harus sama kepada setiap orang percaya. 世界係用世界密集基督徒，世界心意，世界學門愛要一樣， Kita mau melayani Tuhan pada hari Minggu. 世界愛要愛來侍奉主， Karena itu kesempatan yang indah Tuhan kasih loh buat kita. 因為按好嘅機會，世界能夠來侍奉主。 Kalau mau pelayanan sempurna, Tuhan bisa suruh malaikat melayaninya. 係愛完全愛好嘅侍奉，上帝能夠派個天使來侍奉。 Tapi Tuhan menggunakan kita yang banyak kekurangan, tidak sempurna untuk melayani Dia. 但係上帝用世界讓人來侍奉佢。 Bahkan kita adalah pilihan yang kalau di dalam kualifikasi dunia kita mungkin buruk. 世界係看在世界上，世界看到出嚟要吹人冇人。 Dia tidak ada apa-apanya. 無買在上帝面前 Tapi 嘅， Tuhan kasih kita kesempatan melayani. 上帝本世界嘅機會來侍奉佢。 Dan kita tidak mau melayani, 如果世界唔可以侍奉佢， apakah rohani kita sehat? 世界要隻問題，世界連線要健康。 Jika kita masih bersikeras saya tetap mau ibadah di rumah. 喺世界很相當藝愛半來命落嚟設備， Padahal kita sehat. 世界完全都唔健康。 Gereja sudah buka, 宣堂要開始設備嘅， tapi kita tidak berani. 世界知道很驚。 Tapi yang paling masalah mungkin bukan tidak berani. 所以睇問題唔係講世界驚啊， Kita sudah malas. 世界懶事嘅。 Kita menjadikan semua itu alasan kita. 世界用嚟推氣啊！ Berbahagialah orang yang diam loh di rumah Tuhan. 你要富一年係你在先天出世嘅人， Dan memuji Tuhan setiap saat. 世界能夠讚美主咪時咪嘅， Ini kebahagiaan yang pertama. 你係出喺世界天主嘅喜樂，世天主嘅福。 Kenapa kita harus bergereja? 做咩世界愛上宣堂呢？ Yang kedua, 天嘢 6 sampai 9. 六咗叫者， Saya akan bacakan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. 依靠你的力量，熱心愛惜安山嘅人，記得是妻如福氣。 Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. 佢掉見過空州嘅峽谷，佢手邊將泉水池體，連泉雨落下來，是峽谷處處上咗悲痛。
Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. 佢哋一行一有力量，就是為到石岸走前上帝。 Ya Tuhan Allah Bala tentara sorga, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub, Selah. 主ban 前年嘅上帝啊，求你聽愛嘅祈禱，亞國嘅上帝啊，求你藉你來聽誰啦。 Kata kunci atau bagian kunci dari bait ini, bait kedua adalah di ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat untuk mengadakan ziarah, atau di sini lebih tepatnya yang kakinya berjalan menuju rumah Allah. 重點就係第六節，依靠你的力量，熱心愛相安息嘅人，佢哋是才有福氣。就係講到這個腳行到新天。 Nah, kalau kita melihat bagian ini menjelaskan tentang perjalanan orang Israel menuju Sion. 就係講到讓別人嘅路程，就係以色列人路程去錫安山。 Dan gembala kita memberi sebuah ide dengan cara yang mudah untuk mengingatnya, kata ziarah, Zion, arah ke Zion. 這個就係講，這個牧羊本這個是到這個國改基就係耶拉就是這個去錫安山啊。 Nah, di sini dikatakan bahwa siapa yang kekuatannya di dalam Tuhan dan ada hubungannya dengan perjalanan mereka ke rumah Tuhan. 你係出去講到依靠你要得到力量，出去講到佢樣變行，佢得到上帝力量。 Kita tahu mereka harus melakukan perjalanan berhari-hari untuk menuju rumah Allah. 這個啲以色列人佢要行到去新天，佢要行路，佢係熱， Tapi mereka melakukannya dengan rela. 佢就係用嘅心來行。 Kenapa? 做咩呢？ Karena kekuatan mereka di dalam Tuhan. 因為佢哋嘅力量就從上帝來嘅。 Ada satu motivasi besar di mana mereka melakukan ziarah atau menuju rumah Allah. 有隻目的，佢來去上帝先天，就係佢愛敬拜上帝， Karena mereka mengasihi Allah. 因為佢愛上帝。 Kalau kita mengasihi seseorang, 這個係愛上帝嘅人， istri kita, suami kita, pacar kita, atau anak-anak kita, atau siapapun yang kita kasihi, 這個愛這個太太、老公，這個成人，還有煩惱人們，這個愛人， saat kita menuju rumahnya, 這個愛嘅不開時候， mau perjalanan sejauh apapun, 煩惱這個行安全嘅路程， kamu punya kekuatan, 這個就係用力量， kamu punya sukacita. 這個就係用歡喜。 Kenapa kamu ingin bertemu seseorang atau pribadi yang kamu kasihi? 因為你愛你多人，就是指你按愛人， Itu menjadi kekuatan kita, 也就係本這個係用力量。 semangat kita. 這個是到就勇氣， Tapi ini bukan hanya hasrat mereka bertemu dengan Allah, 沒了搶嘅是到愛你到上帝， bukan hanya karena mereka mengasihi Allah, 沒單單嘅愛上帝， tapi Allah juga mengasihi mereka. 因為上帝按愛佢哋， Sehingga Allah akan memberkati perjalanan mereka. 上帝會祝福佢哋嘅路程。 Di sini ada yang menarik ya, di ayat ke-7. 這個看第七節， Apabila melintasi lembah Baka, 這個看佢行了山谷路， kalau di dalam bahasa Indonesia seperti puisi. 喺這個看了印尼發用詩句用， Baka ini bisa diterjemahkan sebagai air mata. 你白家能夠這個講了出係眼淚， Lembah air mata. 你出一隻眼淚嘅谷。 Ketika mereka melewati lembah air mata, 佢到眼淚谷嘅時候， mereka bahkan menemukan mata air. 佢看到有眼頭嘅水， Air mata, mata air. 眼淚眼頭嘅水。 Artinya Tuhan menyertai mereka. 你意思是個比喻講，你出係上帝甲佢哋同在， Bahkan dikatakan hujan pada awal, hujan berkat. 出係佢落雨，出係最頭嘅雨。 Dan perjalanan yang sangat jauh 嘅路程安全， pasti membuat kita lelah.
Sito kita cito anhot, membuat mereka pasti lelah. cito anhot ke cai lutin. Kita berjalan pasti lama-kelamaan kaki kita pegal sekali, lemah sekali. Sika jin hang cito sika kyo anyon sika cito anhot. Tapi karena pertolongan Tuhan, ayat 8 lihat. Sika konti patje jin bi song ti pamong kita. Mereka berjalan makin lama justru makin kuat. Kijin hang jin jan cito ju li liang. Kenapa? Karena Tuhan menyertai mereka. Jin bi song ti kak kita tung sai. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Sika nengke hok si mai cai le bina. Saya tidak membicarakan perjalanan kita ke gereja saat ini. Ngai me kong piji kong to sika hi sin tong si heo. Karena sebagian kita naik motor atau dijemput mobil atau naik mobil. Ju an to nhìn kỳ jung kỳ sika hi cha lai xiong sin tong ki motor han ju nhìn ka sung tiep ki. Kita ini membicarakan perjalanan kita sepanjang minggu. Sika kong chue sika hang bi mi ji ni. Artinya hari Senin sampai hari Sabtu. Chue ta pai ji to pai liu. Saat kita berjalan di dalam hidup kita. Sika sen fat jung sika hai nyong hang si heo. Sebelum hari Sabat, hari perhentian. Mang to on si ni on si ni si heo. Bagaimana kita melaluinya? Sika nyong pen lai hang sika lu chun. Apakah setiap hari kita berpikir tentang hari Sabat? Sika ju mo sika mi ni siong to chue on si ni. Sehingga hari Senin rasanya saya ingin cepat-cepat minggu karena saya mau ke gereja. Sika pai ni aja sika siong to i nai kiu li pai ngai kek kek lai hi song sin Saya tong. ingin cepat-cepat bertemu dengan Tuhan di gereja. Ngai kek kek lai ni to song ti zai sin tong. Saya ingin cepat-cepat melayani Tuhan di gereja. Ngai lai si fung ju zai sin tong. Itu menjadi kekuatan kita setiap hari. Lia chue pun sika he nyong li liong si to sika nang keu hang ni sen fat jung. Dan itu menjelaskan kita Lia chue kong sika ti. bagaimana setiap hari kita saat Tuhan menjadi kekuatan kita, Sika he mi ni song ti chue sika li liong. ketika hari Tuhan menjadi motivasi hidup kita, Sika on si ni chue sika chung tiam zai sika sen fat jung. walaupun beratnya hidup kita dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, penuh air mata. Phần nó sẽ cái sen phát trung ta bay gì to bay liu an to muốn thì an to theo chân hành du sẽ cái nhận lùi Tuhan akan memberikan mata air untuk kita. trong ti bê pun sẽ cái suy nhận theo. Walaupun setiap hari Senin, Selasa, sampai Sabtu, kaki kita lemah, hidup kita kayaknya berat sekali. Phần nó bay gì to bay liu sẽ cái hàng sẽ cái chi to sẽ cái kiểu ăn hot sẽ cái sen phát trung chi to ăn chung. Tuhan menjadi kekuatan kita. Trong ti chu sẽ cái lực lượng Semakin lama, justru kita semakin kuat. sẽ cái jin hàng jin chi to yu lực lượng Setelah itu kita akan sangat menghargai hari Tuhan. sẽ cái bơi con to lại on sẽ nghĩ truy chung nhau Di mana kita bisa beristirahat. sẽ cái nền keo on sẽ sai kẹo bì. Di mana kita bisa melayani Tuhan. Sika neng keo si fung ju. Bisa benar-benar merasakan suasana surgawi di bumi. Sika neng keo cảm giác to chi to liai thiên thong hi heo zai sika tong chung. Dan itu menjadi kekuatan kita. Lia chu hai sika li liang. Berjalan ke rumah Tuhan. Sika hang ki xin thiên. Makanya setiap hari Sabat, hari Minggu tiba, kita gunakan sebaik-baiknya. Sika mi cak li pai on si ni sika oi loi ho loi si jung liai ki fi. Rohani kita di-charge atau diisi penuh sepenuh-penuhnya sehingga kita bisa menghadapi Senin kita, Selasa kita, sampai Sabtu kita yang berat. Sika neng keo song tie fa neng keo chung man sika sim si to sika pai ji pai ni pai sam pai si pai sika pai liu ju khoi si hot eh. Itulah kebahagiaan yang kedua. Lia chu he thi nie hi lo. Ayat 10 sampai yang ke-13. 10节到13节。 Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah-wajah orang yang kau urapi. 上帝啊，求你看顧我哋嘅盾牌，求你照顧你所建立嘅網。 Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 在你嘅新天黑日日，讓個在黑比黑前日，我感恩在nhà上帝新天嘅門後將門。也無愛吃在
phai nhìn ke chong mu. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jin bi chu song ti he nhị theo he bồ phu trả kỳ bối en phi lao dùng dao bùn ngày tèo song ti bối giang duy ho ke liu tên bùn ke tèo hàng vì jin chit ke nhìn. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ban khen nền ke song ti à xin khao nhị ke nhìn chi chay yu phụ hi. Dan ayat terakhir adalah kunci dari bait yang ketiga. 13節出嚟，即個重點嚟開落嘅。 Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ban khen nền嘅上帝啊，先靠你嘅人，實際要負起。 Orang yang berbahagia menurut pemazmur adalah orang yang mempunyai iman kepada Tuhan. 人家要喜樂嘅人，出係叫信心嘅上帝嘅。 Dan iman percaya ini berhubungan dengan harapan. 你啊，信心出係嘅相信，出係要盼望。 Artinya Allah adalah satu-satunya sumber harapan dari hidup mereka. 出係本記掉，出係上帝，出係盼望嘅人頭。 Kita harus tahu zaman itu orang Israel menyembah Tuhan di dalam roh, di dalam kebenaran, dan di Yerusalem. 即個啲以色列人幫拜佢，見拜主出係在靈、在真理，還有在耶路撒冷。 Kan di Yerusalem itu menjadi tempat di mana kehadiran Allah dilambangkan. 你必須講到耶路撒冷出係日就真記上帝在嘅邊處。 Makanya pada zaman Daniel berdoa menghadap Yerusalem. 等於你佢禱告佢出係嘅方向出係耶路撒冷。 Ini menjelaskan kehadiran Allah. 即個講你出係上帝同在。 Tapi kita tahu untuk kita semua saat ini 即個啲多世界裏多情況 di，dalam Tuhan Yesus, 在耶穌裏面， Tuhan Yesus katakan kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. 耶穌講即個愛敬拜上帝用靈及用真理。 Artinya di mana saja kita bisa menyembah Tuhan. 凡落即個內邊，即個能夠來敬拜上帝。 Dan fokus utama dari bait ini tentang bagaimana mereka memandang atau melihat Allah di dalam hidup mereka. 佢哋喺重點出樣變來看上帝，來朝見上帝。 Mereka menaruh harapan kepada Allah. 佢就在盼望在上帝裏面。 Maka Allah disebut matahari dan perisai. 佢講出係上帝出係日頭出係盾牌， Matahari yang memberikan terang. 日頭本是個亮光， Perisai yang melindungi. 你盾牌出係保護世界。 Dan betapa pentingnya Allah, sosok Allah, pribadi Allah di hidup mereka. 耶穌講到上帝出係安充咗在佢面前。 Maka mereka ingin pergi ke rumah Allah. 喺有人間，佢哋出於和睦嘅心來去升天。 Karena Allah segalanya untuk mereka. 因為滿超世界上嘅出係上帝最重要嘅， Sampai mereka bisa berkata, 是到佢哋係咁講。 sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. 我感恩日在上帝面前，那比我撇比日前日。 Dan lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan daripada di kemah-kemah orang fasik. 我感恩我上帝嘅升天嘅門窗將門，比我多人家廢人嘅木下。 Karena Allah lebih penting dari semuanya. 因為上帝最重要比滿超嘅。 Dan ini mengajarkan kita tentang siapa Allah di hidup kita. 即個你必講到舊即個樣變，即個看上帝萬撒在即個生活中。 Itu akan bisa memperlihatkan kita bagaimana kita memandang hari Sabat. 即個能夠看到你比能夠看即個看你安息日也安處有。 Apakah Allah
lebih penting daripada keluargamu di rumah? 迄毋免上帝比赢不看人，个重要。 Apa Allah lebih penting daripada teman-temanmu di rumah mereka? 是个比是个朋友，上帝有个重要冇呐？ Apa Allah lebih penting dari pekerjaan kita? 是个神法比上帝用本呐？上帝有重要冇呐？ Apakah Allah lebih penting daripada konsumen kita di toko? 是个看是个连人来买东西的人，是个比是个上帝是个用本看法呐？ Kalau kita tahu Allah lebih penting dari semua itu, 还是个对上帝比了文修个重要？ kita akan memilih berada di rumah Allah daripada di tempat-tempat lain. 听说这个先呢，就係這個來到上帝身天，這個好嘅來條件上帝。 Kalau kita merasa berkumpul dengan teman di mall itu lebih penting sehingga kita tidak bergereja, 這個知道按重要，這個各個朋友在某一位，這個就攔住這個來上天堂。 itu sama aja kasih tahu ke orang, Allah saya tidak lebih penting daripada teman-teman saya. 你出嚟這個能夠係樣講人家啲，我上帝冇比我朋友個重要。 Atau kita pergi jalan-jalan dengan keluarga kita, tidak ke gereja. 這個係這個bukan人，這個係老，這個冇上天堂。 Berarti kita kasih tahu keluarga kita lebih penting daripada Allah. 這個講人家啲，我bukan人個重要比上帝。 Kalau kita tetap berjualan pada hari Minggu, 這個在禮拜日安息日，這個係買東西， konsumen saya, pemasukan saya lebih penting daripada Allah. 我業事我租客個重要比我上帝。 Apakah kita bisa berkata seperti pemazmur? 這個能夠冇隔了欺騙者來這樣講， Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan 我知道嗰個煩惱日日我在上先天， daripada 1000 hari di tempat lain. 那來比我1000日在別嘅地方。 Itu betapa pentingnya Allah di hidup kita. 你係講到上帝就按重要在這個生活中， Hari ini kita belajar 建議這個學習 3 kebahagiaan. 三隻快樂嘅事情， Kenapa kita harus ke gereja? 做埋這個愛上天堂。 Yang pertama karena kita berbahagia saat kita bisa melayani Tuhan di gereja. 第二就係這個知道按快樂，這個能夠來侍奉主在天堂。 Karena hanya di gereja kita mempunyai kesempatan yang indah bisa melayani Dia. 單單在天堂，這個能夠侍奉主， Bukan berarti kita tidak melayani di sepanjang hidup kita. 唔係講到這個生活中，這個要冇侍奉嘅。 Tapi di gereja saat kita melayani akan terasa berbeda. 這個係侍奉在天堂，就唔同比這個其他日子。 Jadi kita tidak boleh beralasan saya mending ibadah di rumah. 這個冇有原因，是當我講我先到嘅就係在不卡嚟侍奉 Karena，kita tidak bisa melayani orang. 因為這個在不卡侍奉，這個唔曉嚟侍奉。 Yang kedua, 第二， berbahagialah saat kita berjalan menuju rumah Allah. 這個有喜樂嘅人，這個能夠行在上帝身 Di 邊， mana Allah menjadi kekuatan kita. 因為上帝本這個力量。 Sepanjang minggu kita bisa lalui 這個每隻禮拜，這個能夠經過去。 dan kita akan selalu teringat dan kepingin kapannya hari Minggu itu tiba. 這個要哈哈想到，這個乃叫了安息日， Kalau kita sehat rohaninya, 這個靈性健康嘅時候， kita akan menggebu-gebu untuk datang ke gereja. 這個要知道要按勇敢按上來去先天。 Yang terakhir, 最後嘅， berbahagia jika kita punya iman dan harapan di dalam Tuhan. 這個係有信心，還有盼望在上帝裡面。 Artinya kita tahu bahwa Allah lebih penting daripada semua yang ada di hidup kita. 這個知道上帝就係最重要在這個生活中， Paling penting dalam 最 hidup kita. 重要在這個生活中。 Saya tidak bilang yang lain tidak penting, 我唔係講你阿本超其他唔重要。 sehingga kita tidak menyepelekan semua yang lain. 這個知道你阿本超看強你阿本超嘅東西， Kita tetap lakukan tanggung jawab kita. 這個愛行為，這個愛責任，這個得到嘅 Tapi yang paling penting harus Allah. 最重要在這個生活中就係上帝。 Dengan itu kita bisa bersikap dan berkata bersama pemazmur ini. 這個能夠這個行通嘅這個
hàng bì neng kêu cả lea si phiền trả dòng Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan nhìn bì si cả最好si cả neng kêu dị nhị tại song địa sinh thiên daripada 1000 hari di tempat lain. lời xiong bì si cả tại phệ bì dị thiền nhị Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan si cả neng 最好si cả neng kêu khi song địa mùn ấy sinh thiên daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. na lời bì si cả lời hi nhìn ca mồ xin chúa ấy nhìn Kiranya ấy Tuhan menolong kita menjalankan firman-Nya dan mengatakan firman-Nya. si cả song địa bong mong si cả neng kêu min phạ ghé pha hàn yu neng kêu hàng bì ghé pha Mari kita berdoa. si cả lời to co Bapa kami yang ada di surga, Ngài Tếu Thiền Phu cháy thiền sông ấy kami bersyukur atas firman-Mu yang sangat indah untuk kami. Ngài cảm xe nhì nhái pha ăn mê mía Mengingatkan kami kerinduan pemazmur tentang rumah-Mu. Chú ấy nhắm bèn này si biên trà kỳ hổ mụ lời xin thiền Kiranya kami bisa seperti pemazmur Si to Ngài Tếu ya với cả kỳ dị dòng yang melihat rumah-Mu dengan kerinduan yang sama. Nên cái con nhái xin thiền dù dị dòng ấy hot mụ ấy xìm Dan tolong anak-anak-Mu Nhì bong mong Ngài Tếu mi chạ nhái hải gì yang banyak sudah terbuai dengan ibadah di rumah. Nên kêu xích ca dù xích căn chú ấy cháy miệng lỗi bi bụng khá lời si phi Padahal mereka sehat, mereka mampu. Kỳ Tếu dù lý liang kỳ Tếu khen khóng xin thi Ampuni dan tolong tegur mereka. Nhì chị phi mi chạ nhìn nhì nhiều chú Ngài Tếu mi chạ nhìn Bahkan mungkin kami juga Ngài Tếu ya hệ nhong yang malas ke gereja, si to Ngài Tếu lan lời song xin thẳng tidak leo menguduskan dan menghormati hari Sabat. Ngài Tếu một xiong to xin trệ nhái nhị gì Atau tidak sungguh-sungguh melayani Engkau. Ngài Tếu một chín kinh lời si phu nhỉ Tidak mempersiapkan diri kami baik-baik untuk melayani Engkau. Ngài một GP Ngài Tếu một GP ho ho lời si phu nhỉ Mohon ampuni kami nhì nhiều su Ngài Tếu dan kuatkan kami bu Ngài Tếu lị liang sehingga kami mampu si to Ngài Tếu nền yu nền lị melayani Engkau dengan lebih baik lagi. lời si phu nhỉ kiên hò Ampuni kami Bapa atas dosa pelanggaran nhì kami. kệ chiang Ngài Tếu nhì nấy suy Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Ngài Yesus Tếu Kristus. to co dung cầm en phung giả suối miệng Amin. Amen